बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद। 10वीं व्लॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम और इस निज़ाम के बेनिफिशरियों यानी इस निज़ाम से मफादात हासिल करने वालों के किस्से कहानियां सिर्फ अब पाकिस्तान की सरहदों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उनकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया में उनके चर्चे हैं। सब पर यहां हो रहा है कि जमहूरियत के नाम पर जो निजाम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत किया गया है, उसका जमहूरियत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही माजी में कभी इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक रहा है। जमहूरी निजाम में लोगों की हुकूमत लोगों के जरिए लोगों पर होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो निजाम राइज है वो चंद खानदानों तक महदूद है। सियासी जमातें मौरूसियत के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ी हुई हैं। बाप मरता है तो बेटा या बेटी पार्टी की सरबराह बन जाती है। अहम ओहदे पार्टी के सरबराह या उसके रिश्तेदारों के हिस्से में आते हैं। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी पार्टी की सरबराह बनी और वही 2 बार वजीर आजम बनी। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद उनके बेटे बिलावल भुट्टो को चेयरमैन बना दिया गया और उनके शोहर आसफ अली जरदारी को चेयरमैन बन गए। बड़े बड़े तजर्बाकार बुजुर्ग सियासतदान बिलावल के आगे हाथ बांधे यूं खड़े होते हैं जैसे उनके गुलाम हों, उनकी जी हजूरी में लगे रहते हैं। इसी तरह नून लीग का मामला है। नून लीग में नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, उनके भाई मुतअद्दद बार पंजाब के वजीर आला बने। नवाज शरीफ नाअहल हुए तो अपने भाई मियां शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया, जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपने बेटे हमजा शहबाज को आगे वजीर आला पंजाब बना दिया। नवाज शरीफ ने सीनियर सियासतदानों को बाईपास करते हुए अपनी ही बेटी मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया। जेयूआई को देख ले, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद के बाद उनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान जमात के अमीर बन गए। 2018 के इंतखाबात में वो खुद तो हार गए, लेकिन उनके बेटे असद महमूद पहली बार इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और वो जीत गए। कौमी असम्बली में जेयूआई के सीनियर तरीन लोग और बुजुर्ग रहनुमा मौजूद थे, लेकिन मौलाना ने किसी पर एतबार नहीं किया और अपने बेटे असद महमूद को पार्लिमानी लीडर बना दिया। रजीम चेंज के बाद 4 वजारतें जेयूआई के हिस्से में आई। माल पानी वाली बेहतरीन वजारत अपने बेटे को दिलवा दी। मौका मिला तो समदी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगवा दिया। इससे पहले भाइयों, साली और करीबी दोस्तों को पार्लियामेंट का रुकन बनाया और हाफिज हुसैन अहमद जैसे नजरियाती लीडर बेचारे 3 में ना 13 में रहे। बीमार हुए तो इलाज मुआवजे के लिए भी मुश्किल हालात से 2-4 रहे। मुफ्ती अब्दुल शकूर और हाफिज हुसैन अहमद जैसे मुखलस लोग सादगी में जिंदगियां बसर कर कर चले जाते हैं और उनके नाम पर अय्याशियां कोई और करता है। यही हाल एएनपी का है। यह मफादाती निजाम इन्हें सूट करता है क्योंकि इस निजाम में भले अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है। कपड़ा और मकान तो बहुत दूर की बात कहीं रह गई, अब तो अवाम को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। सिर्फ रमजान के दौरान मुफ्त आटा लेने के लिए दर्जनों लोग मौत की आगोश में चले गए, लेकिन इस निजाम से ये चंद खानदान तो अपनी नस्लें संवार रहे हैं। अगर ये निजाम लोगों का होता, लोगों के लिए होता और लोगों के जरिए होता, तो इस निजाम से जुड़े हुए लोग जो है वो इक्तदार में होते, वो अपने मसाइल खुद हल करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं सस्ते आटे के लिए, सस्ती चीजों के लिए। ये निजाम सिर्फ इन चंद खानदानों के लिए है और ये लोग इसे किसी सूरत टूटने नहीं देंगे। नाज़रीन, इन मफाद परस्त सियासतदानों के करतूत सिर्फ पाकिस्तान की हदूद तक नहीं है, पूरी दुनिया में इनके चर्चे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इनके मकरू चेहरे जो हैं वो सबके सामने आश्कार हो चुके हैं। साबिक सदर आसफ जरदारी के किस्से कहानियां भी अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी सफीर की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा करने वाले सीनियर अमरीकी सफारतकार ज़िल्मे खलीलजाद कुछ अरसे से पाकिस्तानी सियासत के बारे में बयानात दे रहे हैं। उनके बयानात के तनाजुर में यह तासुर सामने आ रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हमायत में पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। लेकिन फिर भी वजारत खारजा ने उनके बयानात पर सख्त रद्द अमल दिया।
بعد ازاں سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک ٹی وی شو میں زلمہ خلیل زاد کو ایجنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی لابی فرم نے ہائر کیا ہوا ہے، جس کے جواب میں زلمہ خلیل زاد نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نہ تو کسی شخص یا ملک کے لیے لابی کرتا ہوں، نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں، اور میں یہ جواب پاکستان کے مسٹر 10% کو دے رہا ہوں۔ زلمہ خلیل زاد کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے بحران پر تشویش کا اظہار کیا جو بدقسمتی سے شدت اختیار کر رہا ہے، اور تجویز دی تھی کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ مسٹر 10% کو ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بی بی کی سیاسی وراثت کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ایسی تباہی کو روکا جا سکے جو 22 کروڑ عوام کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہے۔ زرداری جیسے کئی سیاستدانوں کے تو بیرون ملک میں پرتعیش گھر ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، محل ہیں، وہ تو بھاگ کر وہاں چلے جائیں گے، 22 کروڑ عوام کہاں جائیں گے؟ زلمہ خلیل زاد نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کا عہد کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پوری ٹویٹ میں زلمہ خلیل زاد نے ایک جگہ بھی سابق صدر آصف زرداری کا نام نہیں لیا، جہاں جہاں انہیں مخاطب کیا مسٹر 10% کہہ کر مخاطب کیا۔ کس قدر شرمناک بات ہے۔ جو لوگ پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا بیرون ملک کیا تعارف ہے؟ جب آصف زرداری صدر تھے اس وقت انہیں برطانیہ کے دورے پر جانا پڑا، وہاں کے اخبارات نے تبصرے کیے کہ برطانوی وزیر اعظم آصف زرداری سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گن لیں، کہیں کوئی کم نہ ہو گئی ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کس لیول کی بے عزتی پروگرام تھا۔ یہ بے عزتی جو ہے وہ آصف زرداری کی نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان کا وقار مجروح ہو رہا ہے کہ ہم نے ایسے نمائندے منتخب کیے ہوئے ہیں جن کے بارے میں دنیا کے خیالات کیا ہیں۔ ناظرین، سابق امریکی سفیر نے پاکستان کے حالات کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ جو لوگ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، کوئی مشکل صورتحال آئی تو سب سے پہلے یہ لوگ بھاگیں گے۔ 22 کروڑ عوام کہاں جائیں گے؟ قصور ان سیاستدانوں کا نہیں، وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور بڑی مہارت سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ قصور عوام کا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسے سیاستدانوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں جن کے نزدیک نہ ملک کی کوئی حیثیت ہے، نہ قوم کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کا احترام کرتے ہیں، نہ اداروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو ان کی راہ میں آئے اسے تہس نہس کرنے پر تل جاتے ہیں، کبھی فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانے نکل پڑتے ہیں اور کبھی عدالتوں پر حملے کرتے ہیں، کبھی کورٹ کمانڈر ہاؤس کے گھیراؤ کی دھمکیاں دیتے ہیں، قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ کو موم کی ناک کی طرح استعمال کرتے ہیں، جب چاہا جس طرف چاہا موڑ لیا، لیکن عوام کے حق میں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی۔ ناظرین، امریکی سفارتکار کی باتیں ہمیں تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم پارٹی وابستگیوں سے نکل کر پاکستانی بن کر نہیں سوچیں۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔